बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 जनवरी आज की गौर फिक्र पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह हमें क्या पैगाम दे रही है। 10 जनवरी आज की गौर फिक्र। मैं खुदा की जानिब ईमान के साथ बढ़ूँगा और वो मुझे ज़िंदगी का एक नया रास्ता अता करेगा। ये नया रास्ता उन लफ्ज़ों में जो मैं बोलता हूँ, मेरे असर रसूख में और मेरे पूरे वजूद में रद्दोबदल करेगा। ये जज्बे मेरी अंदरूनी ज़िंदगी से फूटेंगे। मैं देखूँगा कि उस शख्स का काम कितनी अहमियत का हामिल है जिसके पास ज़िंदगी का ये नया रास्ता है। ऐसे शख्स के अल्फाज और मिसाल इस दुनिया में अच्छाई के लिए एक वसी असर रख सकते हैं। आज की गौर फ़िक्र की दुआएं हैं। मैं दुआ करता हूं कि मैं अच्छी ज़िंदगी के उसूलों को सीख सकूं और मैं दुआ करता हूं कि मैं इन पर गौर फ़िक्र कर सकूं और इन पर काम करूं, क्योंकि ये अबदी हैं। आमीन। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज की जो गौर फ़िक्र है वो सबसे पहले मुझे बता रही है कि मैं खुदा की जानिब ईमान के साथ बढ़ूँगा। खुदा के साथ ईमान के साथ बढ़ना, ईमान तभी होगा जब मुझे अपने रब पर यकीन होगा, और रब पर यकीन तब होगा जब मैं अपने रब को मानता हूँगा। यानी जब मानते हुए मैं इस बात का यकीन रखूँगा कि मेरा खुदा कैसा है। मेरा खुदा हक भी है, वकील भी है और कवी भी है। अब वो जो नया रास्ता मेरी ज़िंदगी के लिए मुझे दे रहा है वो हक का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है, जिसकी वकालत खुद खुदा कर रहा है, और वो इंतहाई कवी और ताकतवर है। वो मुझे बता रहा है कि यही वो रास्ता है जो मैंने अपने बंदों के लिए चुना है, जिस पर हक और सच्चाई के साथ मुझे चलना है, पूरी ईमानदारी के साथ। अब जब मैं इस नए रास्ते पर चलना शुरू करता हूँ जो कि हक और सच्चाई का रास्ता है, तो मेरे अल्फाजों में, मेरे बोलचाल में उसका असर झलकना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं उन अल्फाजों को इस्तेमाल करता हूँ जो मेरा रब मुझसे चाहता है। मैं ऐसी बात करता हूँ जिससे मेरा रब राज़ी होता है, और मैं अपने मैसेंजर की पैरवी करता हूँ कि उसने किस तरीके से अपनी सारी ज़िंदगी किन अल्फाजों को अदा करते हुए बातचीत करी, जिसके मुतल्लिक हम कहते हैं बलागल उला व कमाल ही। ये वो सिफ्त है बात की, कमाल की, कि ऐसी बात जो कि दिल में उतर जाए। अल्लाह मुझसे चाहता है कि मैं भी ऐसा ही कलाम करूं जैसे कि मेरे पैगंबर ने किया। जब मैं हक पर चलते हुए, सच्चाई पर चलते हुए अपने अल्फाजों को खुदा की बड़ाई, खुदा की किबरियाई के मुताबिक अदा करने की कोशिश करता हूं, तो उसका असर और रसूख मेरे हल्के अभाव पे भी पड़ता है। क्यों कि मेरे अल्फाजों में, मेरी बातचीत में हक और सच होता है, जिसके असरात मेरे करीबी लोग, जिन लोगों के साथ मैं रहता हूँ, जिनसे मेरा मिलना जुलना है, जिनसे मेरा ताल्लुक़ है, तो इस चीज़ का असर मेरे साथ साथ मेरे हल्का अभाव पर भी पड़ना शुरू हो जाएगा। और यही रास्ता जिस पर मैं चलना शुरू करता हूँ, ये मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा। मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसे जज्बे फूटने शुरू हो जाएंगे जिनके खुदा चाहता है। मोहब्बत के जज्बे, सच्चाई के जज्बे, खिदमत के जज्बे, ईमानदारी के जज्बे, ये वो जज्बे हैं जो मेरी ज़िंदगी में फूटेंगे और
نہ صرف میں مستفید ہوں گا بلکہ اس کا فائدہ ان تمام لوگوں کو پہنچے گا جن کا میرے ساتھ تعلق ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کا کام کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جسے زندگی کا یہ نیا راستہ مل جاتا ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے جس پر چل کر ہمیشہ کامیابی ملے گی، اور ایسی کامیابی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ خود سوچیں کہ ایسا شخص جو حق اور سچ کے راستے پر چلتا ہے وہ اپنا اثر اپنے قریبی لوگوں پر اور تمام معاشرے کو پر مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی مثال اس دنیا میں اچھائی کے لیے ایک بہت ہی بہترین تاثر رکھتی، کیونکہ وہ ایک سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ حق کے راستے پر چلتا ہے، اور جیسا کہ اس کا رب چاہتا ہے اور جیسا کہ اس کا پیغمبر چاہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ یہ وہ نیا راستہ ہے جس پر مجھے بھی چلنا ہے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے، ان جذبوں پر عمل کرتے ہوئے دوسروں لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے کہ وہ بھی اس راستے پر چلیں اور اپنے لیے کامیابی سمیٹیں۔ آج کی غور و فکر کی جو پہلی دعا ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ میں اچھی زندگی کے اصولوں کو سیکھوں گا۔ وہ کون سے اصول ہیں؟ وہ میرے بھائی یہی اصول ہیں، ایمانداری کے، سچائی کے، بے غرضی کے، بے لوثی کے۔ یہ وہ اصول ہیں، یہ وہ رہنما اصول ہیں جن پر چلتے ہوئے میں نہ صرف اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکوں گا بلکہ ساتھ ساتھ دوسروں لوگوں کو بھی اچھی زندگی گزارنے میں مدد دوں گا۔ دوسری دعا جو ہمیں بتا رہی ہے کہ میں ان اصولوں پر غور و فکر کروں گا اور ان پر کام کروں گا، کیونکہ یہ ابدی ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ وہ جذبے ہیں جو ہمیشہ رہیں گے۔ اگر ان جذبوں کے مطابق ہم اپنا کام، اپنی زندگی گزارتے ہیں اس راستے پر چلتے ہوئے، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے فلاح اور کا باعث بن جائیں گے۔ آپ کی نہ صرف یہ دنیا بن جائے گی بلکہ آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج کی غور و فکر کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں زندگی کے اس نئے راستے پر چلنا ہے جو حق اور سچائی کا راستہ ہے، جس پر ایمانداری سے چلتے ہوئے مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس حق کے راستہ پر چلتے ہوئے دوسروں لوگوں کی مدد کرنا نصیب ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میں ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف اپنی زندگی کو بلکہ دوسروں کی زندگی کو بھی کامیاب کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی غور و فکر کا اختتام کرتا ہوں، اور اس پیغام کو ہمیشہ ہمیشہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ارادہ کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔